ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ମାଇଁକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ମିସେସ ଟୁନୁ ଲିମା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇବେ। ମିସେସ ଟୁନୁ ଲିମା। ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇବେ। সমস্ত মা ভৌণীকে মো খ্রিস্টপ্রেমে নমস্কার। আসন্তু প্রার্থনা। ধন্যবাদ 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 প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই আজ এই সুন্দর দিনের জন্য প্রভু। তুমি আজ এই সুন্দর দিন তুমি আমাদেরকে দেখতে দিলে প্রভু, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু আজ আজ সে তোমার আমরা পাম সানডে উপলক্ষে প্রভু আমরা তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করবো প্রভু। তুমি আমাদেরকে সহায় হও প্রভু। ও দয়ামা পিতা প্রভু, সে পরিচালনা ভৌণীকে আশীর্বাদ করে প্রভু, সেই সুন্দর পরিচালনা করি পারে, তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিও প্রভু। ও দয়ামা পিতা প্রভু, আজ এই অনুষ্ঠানে প্রভু আমরা যতজন উপস্থিত হব প্রভু, তুমি সকলকে তুমি আশীর্বাদ কর প্রভু। যে নতুন ভৌণী প্রভু বাইবেল রিডিং করবো প্রভু, এবং যে ভৌণী গীত গাইবো প্রভু, তাদের তুমি সহায় হও, সঙ্গে থাকো প্রভু। যে যে ভাই প্রভু আজি বাক্য দেবে প্রভু, তাকে তুমি জ্ঞান দিও, বুদ্ধি দিও প্রভু, তাকে ঝুঁকাও ঝুঁকাও প্রভু, এবং সে তার মুখস্থিত না প্রভু, তোমার মুখস্থিত বাক্য আমাদের আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করি পারি প্রভু, এবং সেই বাক্য অনুযায়ী প্রভু আমরা চলি পারি প্রভু। তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। এখনো পর্যন্ত প্রভু যারা জুড়ি হয়ে পারে নাই প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, তারা যেন জুড়ি হয়ে পারে এবং তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে প্রভু। আর যে ভৌণী মানে প্রভু আজ প্রার্থনা করো প্রভু, তাদেরকে তুমি সহায় হও প্রভু, এবং সঙ্গে থাকো প্রভু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমেন। ধন্যবাদ মাই। ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ନଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛୁ, ମେନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ ଅଲରେଡି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ এই ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ସୁରସ୍ମିତା ଦାସ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ୱାର୍ସିପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। 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 ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଶୁଭାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅନଲାଇନ ୱୁମେନ୍ସ ପ୍ରେୟର ଫେଲୋସିପ ର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ମତେ ଆଜି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାଉସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ କୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ସେଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ରହିଅଛି ସେଇ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଖଜୁରୀ ରବିବାରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଡଭାନ୍ସ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟର ଗୀତ ହିଁ ଆମେ ଗାନ କରି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହୋସାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବା ପ୍ରି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ କୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ସେଦିନ ଜେରୁସାଲେମର ରାଜପଥରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ବଡ ଆଶା ନେଇ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଫିଟେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯେପରି ସେମାନେ ସେଦିନ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେପରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା। ଆମମାନେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ, ପୁରୁଣା ଗୀତ, ଯାହାକି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ, ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ଯେ କେବଳ ଓଠରେ ହିଁ ଆମେ ଗାଇବା ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିକି ହୃଦୟର ସହିତ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥରେ
से जेरुसालम रे गाइले पिलामाने प्रशंसा यीशु नामे बोइले जय श्री जीशुଙ୍କୁ दाऊद सन्तान जीशुଙ୍କୁ जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजाଙ୍କୁ आस गाई सुस्वरे मिशिताଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ हे ସଙ୍ଗୀ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନେ ବୋଲ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୂତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧୁ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଗାନ୍ତି ରୁଷ୍ଟ ଚିତେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା ନିତ୍ୟ बोलो हे जय श्री जीशुଙ୍କୁ दाऊद सन्तान जीशुଙ୍କୁ जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजाଙ୍କୁ केते बोध अगम्य अटई तांक प्रेम कले से प्राणदान तुम कारण बोलो हे जय श्री जीशुଙ୍କୁ दाऊद सन्तान जीशुଙ୍କୁ जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजाଙ୍କୁ आजी उत्सव दिन केते आनन्द मन आस गाई सुस्वरे जीशु नामे उच्चारे बोलो हे जय श्री जीशुଙ୍କୁ दाऊद सन्तान जीशुଙ୍କୁ जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजाଙ୍କୁ पूर्व काଳରେ ଥରେ ସେ जेरुसालमରେ ଗାଇଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଯୀଶୁ ନାମେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଜେରୁସାଲମର ରାଜପଥରେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏହା ବି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ଆକ୍ସନ କରେଇକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରଉଥିଲୁ ସେଇ ଗୀତକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଉ ମନେ ପକେଇବା ସେଇ ଦିନ ଗୁଡାକକୁ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହୋସାନା होसाना यीशु राजा येसाना दाऊद लालाना होसाना यहूदियों के राजा
दाऊद लालाना होसाना, यहूदियों के राजा यीशु है ना। होसाना 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 होसाना, दाऊद लालाना होसाना, यहूदियों के राजा यीशु है ना। गिरी हो तार हो सागर हो, दर्शन पाकर पावन हो। गिर हो तार हो सागर हो, दर्शन पाकर पावन हो। बोलो बोलो जय बोलो ना, होसना होसना होसना, बोलो बोलो जय बोलो ना, चरणों में तुम खो जाना। दाऊद ललना होसना, यहूदियों के राजा यीशु है ना। करुणा रस भरी तेरे नैनों में, सबकी ममता तेरे चरणों में। करुणा रस भरी तेरे नैनों में, सबकी ममता तेरे चरणों में। जग रखवारे तुम प्यारे हो, जन मंगल के नव ज्योति हो। दाऊद ललना होसना, यहूदियों के राजा यीशु है ना। दाऊद ललना होसना, यहूदियों के राजा यीशु है ना। हालेलुया। आमे आ गोटे कोरस केवल गाइबा आ प्रभुंकर प्रशंसा करी तापरे प्रार्थना मध्यकु जिबा। होसाना 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 इन द हाईएस्ट, होसाना 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 इन द हाईएस्ट। Lift up your name with a heart full of praise, heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. आसंत अल्प समय में प्रार्थना रे बितेइबा, प्रार्थना करिबा, कारण से आमानक निमंते ए जगत मध्य को आसिले, से आमानक निमंते से विजय यात्रा कले, सेथने मान सेही सब को मने पकेइबा, आमे धन्यवाद देबा, तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा। से शांतिर राजकुमार से कोनोसी युद्ध लड़िबा भलिया घोड़ा रे बसी आसी नांती, केवल से गध ऊपर बसी आसी थिले। से दिन आमान को रक्षा करिया पई जते बेले में होसाना बोली आमे कहू, हमकु रक्षा करो बोली आमे जो मुखरे उच्चारण करू अछु, एहा केवल आमे गीत माध्यम रे नुहे, केवल आमे मुख द्वारा न कही आमे जेपरि हृदय रु ताहा स्वीकार करिबा, एपरि आमानकु मन प्रभु दियंतु बोली आसंत आमे प्रार्थना करिबा। आमे अल्प समय आराधना मध्य को जिबा, आमे तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा। प्रभु आमान को केते अनुग्रह दया करिसंती, से की प्रकार भावरे से दिन शांतिर आगमन करिथिले, से प्रेम और शांतिर अस्त्र धरी से आगमन करिथिले, से विजय यात्रा करिथिले। हमर ए आराधना को हमन को आमे मने पकेइबा जे
ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେଦିନ ଅନେକ ସେ କପଡା ବିଛାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟର ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରହିଅଛି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଓ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ଦୟା କରିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं क्या है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ प्रभु तुम्हें राजा मानकर राजा, तुम्हें प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें आमानकर सकल ए सृष्टिर स्रष्टा बोली तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु। तुमरी गौरव करूछु, तुमरी प्रशंसा करूअछु प्रभु। आज आमानଙ୍କୁ प्रभु अनुग्रह दया करी सुंदर समय देलो प्रभु, तुमरी निकटवर्ती हेबा पई, तुमर चरण तळे बसी तुमरी आराधना करिबा पई सेथि मते धन्यवाद दउछु प्रभु। प्रभु आमे अल्प केते जण हेले मध्ये तुमे आमानଙ୍କୁ मनोनीत कल, तुमरी निकटवर्ती हेबा पई, तुमरी उपासना रे बसी तुमरी गौरव प्रशंसा करिबा पई प्रभु सेथि मते धन्यवाद दउछु प्रभु, धन्यवाद दउछु, धन्यवाद दउछु प्रभु। आजिर उपासनार भार तुम हस्तरे दउछु प्रभु। आपनकर अनेक एक्टिविटी सब रही अछि, समस्त उपरि तुमरी से आशीर्वाद र हस्त रख बोली निवेदन करूअछु प्रभु। आज जो वाक्य तुमे आमानक निमंते रखिअछ से वाक्य हमें शुणिबु आ प्रभु उत्तम फल फलिबाकु पारिबो, एपरि तुमे साहाय्य कर प्रभु, तुमे दया कर। आजिर ए आराधना तुमे ग्रहण योग्य करिअछ बोली विश्वास करी धन्यवाद दे प्रियतम यीशुଙ୍କ नामरे मागुअछि, आमेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर गीत आ जो गीत की गार सब किछि मने पकई देले, हमको स्मरण रे आनी देले। छोट बेले जा चर्च रे बा साही बुलिवा टाइम को आमे बोलुथिलु, आ विशेष कर प्रभुंकर महिमा करिसंती, आमान को मते उत्साह प्रदान करिसंती। आ ए सुंदर सेलिब्रेशन रे प्रभुंकर गौरव निमंते निजको व्यवहार कले, समय देले। विशेष करी प्रभुंको गौरव देइथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु, आपनकर व्यक्तिगत जीवन रे, पारिवारिक जीवन रे, पुणी आत्मिक जीवन रे प्रभु मंगलमय करंतु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वर्तमान आमाने बाइबल अध्ययन करिबा, आ प्रभुको वाक्य अध्ययन करिबा निमंते एई समय मध्ये मु आह्वान करे। आ वाक्य अध्ययन करिबे आमानकर सस्मिता गांटांकर बहु वंदना गांटा फ्रॉम बेंगलोर। दिस इज आपनकर टाइम, आपण वर्तमान बाइबल अध्ययन रे सहाय्य करिवे। सभी को जय मसीह की। आज जय हम मसीह। पढ़ेंगे लूका 19 का 29 से 40 तक। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतेफंग और बेतेनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जो खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को
इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उनसे उत्तर दिया, मैं तुम्हें कहता हूं, यदि तू चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम को। अति सुंदर भाव परमेश्वर वाक्य आज जे खजुरी पर्व आम पालन करुछु से विषय नहीं जहाँ लिखित अच्छी पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करके सुनाई। विशेषकर प्रभु गौरव पांतु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभु आशीष दीजिए। It was very nice. It was very clear. Thank you so much, sister, for your nice reading. Thank you so much. Thank you. God Thanks. bless. वर्तमान आम माने केते विषय नहीं आम माने प्रार्थना करिबा। आम मान को गहन अच्छी विशेष कर अन्य मान निमंते प्रार्थना करिबा जे आम मान कर्तव्य रही। तेबे आसु आम माने केते विषय नहीं प्रभु प्रार्थना करिबा। ए समय मध्य आम मान को गहन अच्छी मीना सिस्टर को अनुरोध करे। प्रेज द लॉर्ड मीना सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड दीदी। ए समय केते विषय मु अनुरोध करी से निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे। विशेष करी आसंता रविवार जो पाम संडे खजुरी पर्व पालन करेंगे प्रत्येक प्रभुंकर विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक ख्रिस्टियान जेकोसी स्थान रे से माने पालन करंतु जेपरि कि उत्तम भाव में पालन करेंगे ता अर्थ जानबे से निमंते विशेष करी प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे। आ गोटाए विषय रही जे विषय सब युद्ध जो चली जेपरि कि बंद हम से निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे। ए दुई गोटे विषय आपण प्रार्थना करें। आज्ञा। आसंता माने समस्ते चक्षु बंद करिबा। से सत्य ईश्वर पाद तले निजको नतमस्तक करी समर्पण करिबा। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। जीसस हालेलुया। हे सदा प्रभु आमे तुमरी धन्यवाद करूछु पिता। तुमरी महिमा गौरव प्रशंसा करूछु पिता। प्रभु जीशु आमे तुमरी धन्यवाद करू कारण पूजा पाइबा महिमा पाइबा योग्य परमेश्वर पिता आमे धन्यवाद दउछु। आज दिनटी प्रभु तुमे के दिन ठारू निर्भूत करिबारु धन्यवाद दउछि राजा। हे सदा प्रभु तुमरी महिमा तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा है ए दिन मान करे बापा जे उद्देश्य नहीं प्रभु तुमे विजय यात्रा करूछ से विजय यात्रा को धन्यवाद दउछि। तुमरी गौरव महिमा प्रशंसा करे। हालेलुया। विशेष करी मु प्रार्थना करुछि हे सदा प्रभु आसंता रविवार जो यात्रा अछि प्रभु आमर मंडली रे जो प्रोग्राम टी रखा जाइछि से प्रोग्राम निमते मु प्रार्थना करुछि जेपरि संपूर्ण भाव रे से प्रोग्राम टी सुरखुर रे सरीबो आ संपूर्ण भाव रे जेपरि समस्ते गुरुत्वपूर्ण होय गुरुत्व देई से प्रोग्राम टी जेपरि करि पारिबे आ से प्रोग्राम करी जेपरि से प्रोग्राम को से माने बुझी पारिबे पिता तुम्हें से अनुग्रह कर से आशीर्वाद करो। हे सदा प्रभु तुम्हें महिमा पाओ गौरव पाओ महिमा प्रशंसा पाइबा योग्य परमेश्वर पिता प्रभु ए रविवार टी जेपरि संपूर्ण भाव रे प्रभु प्रोग्राम टी सुरखुर रे हबो तुम्हें से अनुग्रह कर से स्थान रे तुम्हारी पवित्र आत्मा को देव से स्थान रे प्रभु तुम्हारी छाउनी पकाओ से स्थान रे प्रभु तुम्हारी रक्त रे बढ़ा दियो जेपरि कौन सी मंद आत्मा दुष्ट आत्मा आक्रमण न करी पिता
सब जीशु नाम रे दूर हेबो आउ सुरक्षित भाव रे जेपरि हमर प्रत्येक ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପର୍ବଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ପିତା ତୁମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ତୁମେ ଭାର ନିଅ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ ପିତା ତୁମେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯେ ଅଛି କାରଣ ତୁମେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମୂଳଦୁଆ ଅଟ ତୁମେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଟ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କର ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ଦିନହୀନ ଦାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବନ୍ଦ କର ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ ସେ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହବ ସେଇଦିନ ଯେପରି ଇଲିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଧବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତୈଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଆଦେଶରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଅଛି ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା କାଷ୍ଠରୁ ପତ୍ର କହଳାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଡିଭାଇସ ରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ଭାର ନିଅ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହ ସବୁ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ ସବୁ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମ ହସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ଆସୁଥିବା ନାଦରତୀୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଯାହା ଅନୁରୋଧ ରଖାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେର୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ କହିବାର ସମୟ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ମାଥ୍ୟ ଲିଖିତ 21:5 ପଦ ସିୟନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ରହି ଶାବକ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକ ରହି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ধন্য ধন্য সেই রাজা আসিয়াছেন ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসিয়াছেন প্রভুর নামে আসিতেছেন স্বর্গে শান্তি ও উদ্ধলোকের মহিমা बहुत बहुत धन्यवाद माई লোকলিখিত লোকলিখিত সুসমাচারে 19:38 পদ थैंक यू ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନା ମାଥ୍ୟ 21 ପର୍ବର 9 ପଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପୁଣି ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 21:7 ପଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
परमेश्वर से पवित्र वाक्य को मुखस्थ करी परमेश्वर को गौरव निमंते प्रकाश कर आपण मान बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मान यही प्रकार ही व्यवहार करंतु एवं प्रभु गौरव पांतु आपण मान बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान होची साक्ष्य देवार समय टेस्टिमोनी समय यदि आपण मान साक्ष्य रही ताहले प्रभु को गौरव निमंते आपण माने प्रकाश करि पारि ମୁଁ କହିବି कहंतु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। नमस्ते প্রভুকে ধন্যবাদ দিই প্রভু আমাদেরকে সুন্দর সুস্থ সবল রাখিଛନ୍ତି আর ମୋ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিল যে মোর ପିଲାମାନେ প্রভুতে হোক গত গত 22 তারিখে মোর বড় পনি মোর বড় ঝিওনি সানপ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে জলে জলে ডুবান হয়েছে প্রভু তাকে তাদেরকে সুস্থ সবল রাখুন তো তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই এবং তাদের জন্য একটু প্রার্থনা করবো প্রভুতে যেন তারা ভয় করে এবং প্রভুর আজ্ঞা পালন করে যেন চলে পড়ে সংসারে এবং প্রভুর সাথে থাকে প্রভুর কার্য করতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করবো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ସମସ୍ତ ମୋର ପେସ୍ତଲ ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ପରିବାରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସମସ୍ତେ କି ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସମସ୍ୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ निमंते माने प्रार्थना करिबा और आंटी को जहाँ आंटी साक्ष्य देछंती से निमंते मध्य माने धन्यवाद प्रार्थना पुनर्बार निवेदन प्रार्थना में रखिबा और यदि कहारी साक्ष्य अच्छा ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି ମୋର ଭାଇ ତା ନାଁ ସୁକୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ ଆଜି ତାର ଲଙ୍ଗସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉଛି ଓଟି ରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବ ତାର ଯେପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଉତ୍ତମ ହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद दीदी से निमंते मध्य माने प्रार्थना जोड़ी धरिबा और यदि कहारी निवेदन रही बा साक्ष्य रही ए समय मध्य मु अनुरोध करे प्रार्थना करबा निमंते आम मान को गहन रे अछंती प्रभुंकर प्रिय दास रेवरेंड डॉक्टर दानियल आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ए समय विशेष करी आपन को अनुरोध करे ए केते गुडिए निवेदन बा साक्ष्य देइछंती सिमान को निमंते प्रार्थना रे कढाई नेबे आ मिसेस टुनुलिमा मध्य जो साक्ष्य देइछंती आ तांकर को जो जीवन नेइछंती प्रभु भय रे चलिबे तांको परिवार निमंते मते प्रार्थना रे तोली धरिबे को निमंते मते प्रार्थना रे तोली धरिबे तांको परिवार पाए प्रार्थना करिवे आ पुनी मीना सिस्टर जो सिस्टर प्रभु तांको अनुग्रह करछंती खाद्य वस्त्र दे कि पर्यंत तांकरी प्रतिपालन करिछंती तेणु धन्यवाद प्रार्थना देबे तांकर जहाँ समस्या रही से निवेदन करछंती प्रार्थना रे रखिबा निमंते ता प्रभु ठारे निवेदन प्रार्थना रखिबे पुनी आभामय विषय दीदी से भी निवेदन रखिछंती आ मोर टिके वॉइस टा स्लो आछि त मु एते जानि पाली नै कि गोटे ओटी रे अछंती तांको पई भी दीदी आ गोटा एथरे टिके आ रिपीट कर देथिले भलो इथा ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ତା ନାଁ ସୁକୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାର ଅପରେସନ ହଉଛି ଲଙ୍ଗସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ତ ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ କି ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଦିଦିଙ୍କର ଆଜି ନେଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଦିଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳିତ ହେବେ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢା ନେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଧିପତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଅଛ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଡୁବନ ନେଇଛି ସେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବଢିବ ଯୌବନକାଳୀନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷକୁ ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତି ମନୋଦନ ଦେଇ ତୁମ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକତା ଦେଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ସକାଶେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ ଆତ୍ମିକ ମନା ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ କର ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳ କର ତଦ୍ରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ এই ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀକୁ ଭଉଣୀର ପରିବାର ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକା ସେଇ ରକ୍ଷାକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ସେଇ ପରିବାରକୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଅଭାବୀ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ଓଟିରେ ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅପରେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୁବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣବର୍ତ୍ତୀ କରୁଅଛି ତୁମେ ତାର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ କରିବେ ତୁମେ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ତୁମେ ବିସ୍ତାର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ପରସ୍ପର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ আপনার সেই আଣ୍ଠୁକୁ ପାତି ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରି ତୁମର ସେବା ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବୁ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ତଦ୍ରୂପ ଗଢ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ଯୋଉ ବକ୍ତାକୁ ତୁମେ ନିରୂପିତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପାଷ୍ଟର ଲିମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ସେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହ ଯେତେ ଜଣ ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବୁ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଜୀବନ ଦିଅ ଏବଂ ତଦ୍ରୂପ ଆମେ ଯେପରି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ এই ଜଗତର ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବୁ ସେହିପରି ଜୀବନ ଦିଅ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କର ତୁମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ହଉ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ। ପୁଣି ଥରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଅଛୁ ବା ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ ବା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମ ଚଣବର୍ତ୍ତୀ କରି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଭଉଣୀ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କଟି ଯାଇଛି, ଜଏନ୍ କରୁଛୁ। ହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ବୋଧେ କଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୋଭା କହୁଥିଲି। ଆଉ ସିଷ୍ଟର ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସିଷ୍ଟର ତ କଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ଗୀତରେ ଆଗେଇବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସମ୍ମାନୀୟ ସତୀଶ ଭାଇ ଆଜି ବାକ୍ୟ କହିବେ, ତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆବାଜ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ हे परमेश्वर, तुमे मोर दुर्गा आश्रय मोहर। अनादि अनंत हे परमेश्वर, तुमे मोर दुर्गा आश्रय मोहर। अनादि अनंत दुर्दिन की बात्या घन अंधकार शरण निये मु तांक पक्ष तले। पथ प्रान्ते कंटा प्रस्तर जेते नबाजी बसते যাত্রার পথে। রক্ষা করু থিবে দূত সদা প্রভুঙ্কর। অনাদি অনন্ত হে পরমেশ্বর, তুমে মোর দুর্গা আশ্রয় মোহর। অনাদি অনন্ত द्यावळ फन्दरु महामारी ठारू रक्षा करी मते नेबे निज पथे। सिंह काले सर्प
परिपाद चाली महासंकटरू जीवी मुथरी प्रभुंकर नाम नेई ओठरे मोहर अनादि अनंत हे परमेश्वर तुमे मोर दुर्गा आश्रय मोहर अनादि अनंत हालेलुया थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मो सिस्टर को फोन करी तार पूर्वर भाई प्रार्थना करथिले आज्ञा प्रार्थना करथिले डॉक्टर आज्ञा प्रार्थना करथिले कठेई गला जाहा हो प्रभु अनुग्रह करिसेंती आज्ञा भी प्रार्थना रे कढ़े नहीं आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय कृतज्ञ सहित धन्यवाद दिए पुणी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मु सिस्टर को अनुरोध करी भाई को ठारू अति हृदय स्पर्शी गीत आम माने शुणा पारिलु प्रभु आपण को व्यवहार करुछंती बहुत बहुत धन्यवाद गोटे आम मान गहन रे गोटे ग्रेट सिंगर आसिले प्रभु को गौरव करने साथे साथे प्रत्येक को उत्साहित कहते हृदय स्पर्शी गीत द्वारा प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु भाई आपन को ये प्रकार व्यवहार करी प्रभु गौरव पाते थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। वर्तमान माने वाक्य शुणा जा वाक्य परिवेशन करेंगे प्रभुंकर प्रिय दास खजुरी पर्व मान चर्च मानकर पालू सहर मानकर भी पालू आते खुशी आम मन आम टिके भूली जाऊ जे जनकर मृत्यु हम जे कि जाउछंती से निजे तांकर जीवन को देबे या टिके पछरे रखी दे कि आमने एते उत्साह रे खजुरी पर्व हम पालन करिथा गाँ रे हो बा सहर हो वर्तमान आजिर वाक्य आमने ध्यान सहित शुणिबा बुझिबा जानिबा एवं आत्मिक करिबा ए समय मध्य वाक्य परिवेशन करबा निमंते मु आह्वान करे जे कि सेरंगर दीर्घ वर्ष खड़गपुर चर्च रे पालक भाव में सेवा कार्य करी आसुअछंती को स्थान मानक मेसेज आम शुणा पारिछु यूट्यूब माध्यम आम मैंने केते थरे शुणा पारिछु प्रभुंकर प्रिय दासन को आज प्रभु मनोनीत कर वाक्य को आम गहन मध्य रखा निमंते तेज यह समय मध्य वाक्य परिवेशन करने निमंते मु आह्वान करे प्रभुंकर प्रिय दास सतीश कुमार लिमा फ्रॉम खड़गपुर आग को आसबे वाक्य द्वारा मार्ग पढ़ाई ने समय होशी आपण प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परमेश्वरंकर गौरव हेउ परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ प्रभुंकर गौरव हेउ कारण प्रभु आम मान को ए सुंदर सुजोग देई अछंती अति सुंदर भाव रे आराधना करागला पुणी गोटे सुंदर गीत आम माने पुराणा गीत आम मानकर बाल्य अवस्थार गीत आउ ताहा मने पड़ीगला से प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो आ विभिन्न विषय प्रार्थना मध्य करा जाई अछि एहा मध्य गोटे बड़ सुंदर सुजोग अटे अन्य मान प्रार्थना करिबा प्रभु ए सुजोग देइथिबारु प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रातः कालरू ए पर्यंत प्रभु आम मान को कढ़े आनी अछंती जगतर परिस्थिति कौनसी प्रकार उत्तम नुहे आउ घरे घरे मध्य विभिन्न प्रकार विषय पई हाहाकार से परिस्थिति रे प्रभु आम मान को तांकर परिचय देई तांकर गौरव उद्देश्य आम मान को व्यवहार करूछंती ताहा बड़ विषय अटे से प्रभु निकट में मस्तक नत करी समर्पित हो प्रभु को गौरव देवार यह समय अटे प्रभु नाम धन्यवाद हो तत्संगे संगे मते आज आपण माने आह्वान करिथिबारु मो प्रभु को धन्यवाद देवा सहित वोमेन्स टीम रो प्रत्येक को मध्य मो धन्यवाद दिए आमने खजुरी पर्व पालन करिवा पई जाउ अछु आउ 3-4 दिन पर आमने खजुरी पर्वर प्रस्तुतिकरण आमने ग्राम मानकर देखिबा लोक माने जिबे विभिन्न स्थान को गला परे से माने खजुरी बाहुंगा नहीं आसीबे खजुरी बाहुंगा रे विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर फूल लगा जिवो ताको घर मान करे ताको सजेइबे एवं सजेइला परे आउ कोनोसी परिवार रे नूतन वस्त्र मध्य करंती
एवं तापरे मंडली मानकरे प्रोसेसन एबे सोशल मीडिया हला परे माने प्रत्येक मंडलीर खजुरी पर्वर पालनर विषय सब कि प्रकार प्रोसेसन करा जाउथला कि प्रकार नृत्य करी करी प्रोसेसन करूछन ता माने फेसबुक रे यूट्यूब रे माने देखिबा को पारु अछि बड़ आनंदर विषय अटे बड़ आनंदर विषय अटे जे आम्मानकर प्रभु से विजय यात्रा करिथिले विजय प्रवेश करिथिले तेबे खजुरी पर्व पालन करबा तो नितांत आवश्यकता रही अछि कारण ताहा विजय प्रवेश रो पर्व अटे यह बड़ गुरुत्वपूर्ण पर्व मध्य अटे आ प्रभु आम मान को देई अछंती सेति पई प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो तेबे जो अंश पाठ करा जाई अछि लोकलिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय आ माने प्रभु जीशुंकर विजय प्रवेश विषय रे आ माने देखिबा को पारु अछि तेबे आज माने प्रस्तुतिकरण विषय रे आ माने आलोचना करिबा विजय यात्रा बा विजय प्रवेश रो प्रस्तुतिकरण केमिति भाबरे प्रस्तुत हेबार आवश्यकता रही अछि से विषय रे आ माने आलोचना करिबा माथ्यू पुस्तक तार 21 अध्याय 9 पद मार्क पुस्तक 11 अध्याय 9 पद एवं जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय तार 13 पद ए तीनोटी पद मध्यरु जना पड़े जे जीशु राजांक सहित बहु संख्यक लोक तांकर आगरे तांकर पछरे जेरुसलाम को जीशुंक सहित यात्रा करिथिले जीशु गध शावक उपरे से बसिथिले एवं से यात्रा करथिले तांकर आगरे तांकर पछरे रही अनेक लोक जेरुसलाम को यात्रा करिथिले बेतफागीरु जेरुसलाम को यात्रा करिबा विषय अर्थात गोटे ग्रामरु गोटे प्रकार गोटे स्थान रु आउ गोटे उत्कृष्ट स्थान को यात्रा करिबार पर्व आमने ए पर्व विषय रे अनेक थर जन्मरु वाक्य सुनी आसी अछु जेतु आमने प्राय समस्ते जन्मावधि ख्रिस्टियान अटु सेति पई आमने जन्मरु वाक्य सुनी आसी अछु वाक्य सुनिबा मात्र के आमनकर खजुरी डालो विषय रे आमने बहुत थर वाक्य सुनी अछु गध शावक विषय रे आमने बहुत थर वाक्य सुनी अछु गध को काहे के मनोनीत करा गला से विषय रे आमने वाक्य सुनी अछु एवं खजुरी पर्व आमन को केउ विषय को स्मरण करै दिए से विषय रे आमने वाक्य सुनी अछु एवं से गध भी शावकर मूल्य केते से विषय रे आमने वाक्य सुनी अछु होसाना दाऊद संतान विषय रे आमने वाक्य सुनी अछु गछरु डालो काटी आनी प्रभुंक नाम रे जेउ राजा आसु अछंती से धन्य बोली आनंद करिवा विषय रे आमने वाक्य सुनी अछु एवं ता सहित पुणी आम वाक्य शुणी अच्छु आपण आपण वस्त्र खोली तांको सम्मुख रे बिछाई देवा विषय रे आम वाक्य शुणी अच्छु एते टॉपिक रही अछि ए खजुरी पर्व विषय रे आउ आम्मानकर निमंते कोनोसी टॉपिक आउ नुआ नुहे समस्त विषय पुराना ही जाय समस्त विषय पुराना जे कारण प्रत्येक वर्ष आम पालन करि आसु पालन करिवार उद्देश्य विषय रे मध्ये आम अनेक तर आलोचना करि खजुरी पर्व पालन करिवार उद्देश्य विषय रे मध्ये अनेक थर माने आलोचना करियो गोटे राजा को स्वागत करिवा विषय रे माने अनेक थर आलोचना करियो ए समस्त विषय आमान को पई पुराना किंतु पुराना कहिले ए प्रकार पुराना नहे जे आमने ताको पासुरे जाय कारण जेतिकी थर से मान को विषय रे माने ईश्वरकर वाक्य विषय रे आलोचना करूथिबा ता सेतिकी थर आमान को नुआ नुआ शब्द दउथिबो एहा परमेश्वरकर वाक्यर पराक्रम अटे जेतिकी थर आम मैंने आलोचना करुवा से नुआ नुआ स्वाद आम मैंने पाऊा नुआ नुआ निगुड़ तत्व आम मैंने पाऊा नुआ नुआ आशीर्वाद आम मैंने पाऊा से मु जो पुराना हो जाइए मु कहूँ प्रकृत पुराना नुह प्रकृत पुराना नुह किंतु परमेश्वर वाक्यर पराक्रम अटे परमेश्वर वाक्यर पराक्रम आज जो विषय आम आलोचना करवा प्रभु जीशु सहित विजय यात्रा करी जेरुसलाम रे प्रवेश करवा सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे ये जागतिक जेरुसलाम नुहे प्रभु जीशु आज मध्य विजय यात्रा करूछंती से वर्तमान मध्य शैतान रो जहा जहा लांगुड़ सब रही जाई अछि से तो कालवरी क्रूस रे 2000 वर्ष पूर्वे मस्तक को चूर्ण करथिले किंतु तार लांगुड़ आज पर्यंत जहा जहा रही अछि जगत मध्य रे जहा कि ईश्वरक राज्य विरोध रे सक्रिय भाव रे कार्य करूछि ताकू पराजय करिवा पाई प्रभु जीशु आज मध्य विजय यात्रा करूछंती आउ जो माने होसाना शब्द कही जो माने संपूर्ण मन आत्मा प्राण हृदय सहित से विजय यात्रा रे अंश ग्रहण करिवे से माने से जेरुसलाम रे जीशुंक सहित प्रवेश करिवे आम माने प्रस्तुत की एटा होछि आजिर वाक्य
को जेरुसलाम ए चारोटी कांथ तैयारी हेइतिबा 12टी द्वार थिबा जेरुसलाम मंदिर विषय रे नहे, कारण से मंदिर पई तो वर्तमान युद्ध चलीची, से मंदिर रे प्रवेश करिवार आवश्यकता नाही, किंतु आउ गोटे जेरुसलाम नूतन जेरुसलाम जहा जीशुंक सहित विजय यात्रा रे अंशी हेले ही आम माने नूतन जेरुसलाम रे प्रवेश करि पारिबा। कारण पवित्र बाइबल रो अनेक घटना अनेक विषय ताहा छाया सदृश अटे, तार प्रकृत विषय आम मान को भविष्यत आशा प्रदान करि थाए। पवित्र बाइबल रो प्रत्येक घटना आम मान को उत्कृष्ट भविष्यत आशा देखै थाए। आउ एई जो विजय यात्रा प्रभु जीशुंकर विजय यात्रा बेतफागिरु बेथनिया बेतफागिरु जेरुसलाम पर्यंत जहाँ प्रभु जीशु विजय यात्रा करुअछंती ताहा तो गोटे निदर्शन थिला जे जो माने जीशुंक सहित यात्रा करिवे। अवश्य एई जो जनता जीशुंक सहित थिले से माने आउ 7 दिन परे से माने बदले जाइथिले, जो माने होसाना बोली चित्कार करुथिले से माने तो पर मुहूर्त रे से मानको मध्यरु अनेके से माने क्रूसरे चढ़ाओ बोली से माने चित्कार करिथिबे। मु जानि नै ए लोक माने कि आ को माने मु ताहा जानि नै, किंतु से मानको मध्यरु अन्य लोक विदेशरु आसिथिले पर्व पालन करिवा पई, आ अनेक लोक से स्थानीय लोक माने थिले। किंतु आजी आमने जाल न धरी वस्त्र न बिछेई जागतिक भाव में कौन न देखई आमने जदि जीशुंकर सहित जीशुंक विजय यात्रा अंशग्रहण करवा आमने ए जेरुसलाम नुहे से जेरुसलाम रे प्रवेश करि परिबा जीशुंक सहित। यह केवल जीशुंक सहित यात्रा कले ही यह संभव हो पारिबो। यह होची चलित वर्षर विजय यात्रा बा खजुरी पर्वर आम मानकर वाक्य अटे। आ पवित्र आत्मा ए विषय रे आम मान को किछि कथा कहिबा पई चाहंती। आसंतु वाक्य को आलोचना करिबा पूर्वरु मो पदे प्रार्थना करिबी, मो सहित सहयोग करंतु। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे तुम धन्यवाद करूछु, तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछु पिता। ए पर्यंत तुमे आम मानकर सहवर्ती हेइ अछ, सेति पई धन्यवाद हेउ। तुमे आम मानकर विजय यात्रा करूथिबा सेई प्रभु जीशु अट धन्यवाद करूछु। प्रभु तुमे अनेक को पराजय करी विजय यात्रा करूथिबा परमेश्वर अट, सेति पई धन्यवाद करूछु। प्रभु आजिर तो पई धन्यवाद करूछु। तुमे आम को वाक्य बुझेई दियो, आम जेपरि बुझिबु एवं प्रभु प्रकृत विजय यात्रा अंशग्रहण करि पारिबु, सेति पई प्रभु तुमे आम को कथा कह, तुमे आम को चेतना दियो, तुमे आम को प्रेरणा दियो, तुमे आम को प्रस्तुत कर पिता। तुमे दया कर प्रभु। महिमा गौरव संभ्रम तुमको देई क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलो, आमेन। जेपरि प्रभु जीशु विजय यात्रा कले, ठीक से ही परि जीशुंकर विजय यात्रा आमको प्रदर्शन कराए जे प्रकाशित पुस्तक तार 21 अध्याय 2 पदरे वर्णित नूतन जेरुसलाम रे आमे जीशुंक सहित विजय यात्रा करी प्रवेश करि परिबा। सेटा आमनकर मुख्य लक्ष्य थिबार आवश्यकता रही अछि। आज आमनकर विजय यात्रार प्रस्तीकरण गोटे भिन्न प्रकार अटे। ताहा आमनकर बाहिक पुरुषर आनंद निमंते खजुरी बाहुंगा सजेबा उत्तम विषय, मु तार विरोध रे नहे, ताहा मु मध्य करूअछि। उत्तम विषय अटे एवं नूतन वस्त्र परिधान करिबा, भल खाद्य खाइबा किंबा आनंद करिबा, प्रोसेसन करिबा, नाचिबा, यह उत्तम विषय अटे। किंतु आमनकर लक्ष्य सेई गोटे दिन पई नहे, से केवल विजय यात्रा खजुरी पर्वर से गोटे दिन पर आमको लक्ष्य न हे, आमको लक्ष्य ए जेरुसलाम नुहे से जेरुसलाम रे जीशुंक सहित जेपरि प्रवेश करि पारिबा से लक्ष्य थिबार आवश्यकता रही। तेबे जे आमकर खजुरी पर्वर यात्रा आमकर सफल हेइ पारिबो। तेणु एई पाम संडे बा एई खजुरी पर्व बड़ गुरुत्वपूर्ण पर्व अटे। यह केवल आमकर बाहिक पुरुषर आमोद प्रमोद निमंते नुहे, किंतु आमकर आभ्यंतरण पुरुष आमनकर आत्मा आमनकर प्राण आमनकर आभ्यंतरण पुरुषर निमंते यह बड़ गुरुत्वपूर्ण पर्व। आमने से लक्ष्य रखिबार आवश्यकता रही अछि जे मु आज मोर घरर बारंडारे जदि मु आज खजुरी बाहुंगा विभिन्न प्रकार फूल को सजे किबा से सोलर बल्ब जक आजिकल लगई दउछथि, ताहा लगई को जदि मु टंगई देबी ताहा मोर बाहिक पुरुष पई आनंद ना आभ्यंतरण पुरुष पई कि लाभ विषय हबो कि? ताहा करिबा दरकार अछि, मु मना करूनी ताहा, किंतु ता सहित आमनकर आभ्यंतरण पुरुष आमनकर आत्मा आमनकर प्राण पई ताहा के उपकार विषय अटे ताहा जानिबार आवश्यकता रही अछि। कारण ए खजुरी पर्व
ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଗଧ ଶାବକ ଉପରେ ବସି ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନରେ, କାରଣ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଜୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପର୍ବ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସାଂସାରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର, କାରଣ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ସେଇ ସିଓନ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାର ପର୍ବ ଏହା ଅଟେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପଛରେ, ତାଙ୍କର ଆଗରେ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଆମମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ତିରସ୍କାର ରହିଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ନିନ୍ଦା ରହିଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନ ରହିଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଉପଡ଼ା ଯିବ, ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ବିଧା ମରାଯିବ, ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଅଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ନିଜ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହା ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ସେଦିନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ତୁମେ ଗଛରୁ ଡାଳ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଆଣି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବ, 7 ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଲଗେଇ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ପର୍ବ ଏହା ଅଟେ। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବାର ପର୍ବ ଏହା ଅଟେ। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସିଏ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ସିଓନ ଦେଶ ହମାରା ଦେଶ, रहते हैं हम परदेश। ଆମମାନେ ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ, ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବଡ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାତି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜମାନାରେ କପଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, କାରଣ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଥିଲା। ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଥିଲା, କାରଣ ଉପହାର ଦେବାରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ବସ୍ତ୍ର ବଡ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହା ମାନ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା, ତାହା ଇଜ୍ଜତ ମହତର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଢି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାତିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରଖୁଅଛୁ। ତାହା ସେଇ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ ଆଜି ବସ୍ତ୍ର ନ ବାହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବୋଲି କହୁଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ପର୍ବ ଏହା ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ଜୀବନର ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ ସାରାର ପର୍ବ ଏହା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ନଚେତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ବାହିକ ଆନନ୍ଦ ଓକେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମମାନେ।
ଚିତ୍କାର କରିବା ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଆମେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ନେବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେଠିକାର ପ୍ରଜା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦତାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସେଦିନ ଥିଲା। ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଇଏ ଟୀକା ସେ ଟୀକା, କାହିଁକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିଅଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମର ପ୍ରଜା ନ ହେଇଛୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ତ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ତାହା ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ପରାକ୍ରମ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ এই ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ରହିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ, କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ନାଉଡକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରୁମାର କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛି। ଆମ ଜୀବନରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରବେଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ଏଇଟା ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ ଯଦି 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ତାହାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ସେ ଶୈତାନ ନାମରେ ଯେ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ ପୁରାତନ ନାଗକୁ ସେ ପରାଜୟ କଲେ, ପରାଜୟ କଲେ। ଯିଏକି 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥିଲା, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଅଛି। 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପାଉଅଛନ୍ତି। 11 ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ତାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ହିଁ ଏ ଶୈତାନକୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚକକୁ ବା ପୁରାତନ ନାଗକୁ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପକୁ ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେ ପରାଜୟ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ନଚେତ୍ ସେ ତ ବାଧା ଦଉଥିବ, ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଧନ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆମମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ତାହା ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ରହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ପରାଜୟ କରିପାରିବା, ନଚେତ୍ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ 11 ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ପରାଜୟ କରିପାରିଲେ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସେମାନେ କରି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ।
आमने गोटे दिन खजुरी बाहुंगा हल्लै देले आमनकर विजय यात्रा सफल हो जीव नाही ए गोटे दिन आमने नाच कूद करदेले आमनकर विजय यात्रा सफल हो जीव नाही तापरे पुणी तो प्रकाशित पुस्तक 17 अध्याय तार 12 पदरु 17 पद पर्यंत 10 मस्तकधारी 10 श्रृंगधारी से शैतान से पशु से आसु अछि से ताकू मध्य पराजय करिवार आवश्यकता रही आमने पराजय करि परिबा नाही मेष शावकंकर सहित रहितले जे आमने पराजय करि परिबा कारण 14 पदर लेखा जाय मेष शावक सेमानक सहित युद्ध करिवे मेष शावकंक सहित रहिथिले मनोनीत विश्वस्त लोक माने मध्य जय करिवे बोली स्पष्ट भाव लेखा जाय 12 पदरु 17 पद पर्यंत घरे पड़िबे तेबे जाई ताको पराजय करिबा पई सक्षम हेले अर्थात ख्रीष्टंक सहित रहिथिले से मेष शावकंक सहित रहिथिले ही आमने आमनकर विजय यात्रा रे आमने आगो को बढ़ी परिबा आमनकर लक्ष्य कोठी नूतन जेरूसलम ए जेरूसलम नुहे नूतन ए जेरूसलम को तो विभिन्न प्रकार लोक माने एटा आमर कहले एटा आमर हित माने झगड़ा करछन सेठी के आमर प्रवेश करि पार नाही आमर विजय यात्रा नूतन जेरूसलम पर्यंत सेतिगिरे शेष नुहे प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय 20 पद 19 अध्याय 20 पदरे मध्य पशु एवं मिथ्या भविष्यत वक्ता से माने जीवित अवस्था रे गंधक प्रज्वलित हृदय निक्षिप्त हेले से माने मध्य आमनकर जो लक्ष्य रही नूतन जेरूसलम को विजय यात्रा करिवा से पथ मध्य से मध्य आसीबे से पशु एवं मिथ्या भविष्यत वक्ता माने भंड ख्रीष्ट माने आसीजिबे से मानको द्वारा अनेक लोक भ्रांत हो जिबे प्रतिमा पूजा प्रति आकृष्ट हेबे मध्य सेमानकर आश्चर्य कार्य देखे लोक माने चमत्कार को नमस्कार करे किछि लोक भ्रांत हो जिबे से समस्त ऊपर विजय प्राप्त हेले ही आम माने पहुंची पारिबा से नूतन जेरूसलम कुमार अर्थात आमनकर प्रकृत विजय यात्रा सफल हेबो प्रकृत विजय यात्रा सफल हेबो आमने निजे करि पारिबा केबे भी नुह आमने जीशुंकर सहित विजय यात्रा अर्थात तांको विजय यात्रा रे अंश ग्रहण करिया शामिल हेबार आवश्यकता रही गोटे दिन पाई नुहे केवल से रविवार पाई नुहे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार प्रतिदिन आमनकर यात्रा चालू थिबार आवश्यकता रही सेति पई रोमियो पुस्तक तार 8 अध्याय तार 37 पदर लेखा जाई अछि ताहांको द्वारा आम्बे माने सर्वत्र भाबरे विजय अटो कहा द्वारा जे विजय यात्रा करितबा राजा मानक राजा जे तांकर शत्रु मान को ऊपर शत्रु मान को पराजय करितबा राजा मानक राजा तांको द्वारा ही आमने सर्वत्र भावे विजय अटो आमनकर कोनोसी क्षमता नाही आमनक पाखरे कोनोसी प्रकार उपाय मध्य नाही विजय लाभ करिबा पई यदि तांको सहित शामिल न हो तांकर विजय यात्रा रे अंश ग्रहण यदि आमने न करू ताहले आमने विजय यात्रा आमने आगो को बढ़ी पारिबा नाही आमने कोनोसी प्रकार यात्रा रे से नूतन जेरूसलम पर्यंत आमने पहुंची पारिबा नाही माथ्यू पुस्तक तार 21 अध्याय 1 पद 11 पदरे यीशु जेरूसलम को यात्रा कले बोली लेखा अछि ए जागतिक जेरूसलम ताहा तो गुले निदर्शन थिला आमान को निमंते जे मु तुमन को से माने नूतन जेरूसलम को यात्रा करेबी नूतन जेरूसलम जो जेरूसलम विषय रे यिर्मयाह पुस्तक तार 33 अध्याय 16 पदरे जेरूसलम निरापद रे वास करिबा बोली उल्लेख करा जाय ता श्रृंखलार नगर बोली गीत हिता 122 रो 3 पदरे सुसंयुक्त एक नगर अर्थात ता श्रृंखलित नगर बोली उल्लेख करा जाय गीत संहिता 122 रो तार 2 पदरे जेरूसलम भितरे चरण रे ठिया हेबार ताहा से स्थान बोली उल्लेख करा जाय ताहा पवित्र नगरी बोली मध्य वक्ता पुस्तक 52 अध्याय रो तार 1 पद लेखा जाय जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक 62 अध्याय तार 6 पदरे ताहा जेरूसलम प्रहरी नियुक्तिर नगरी अर्थात संपूर्ण सुरक्षार नगरी बोली उल्लेख करा जाय केले सुंदर हेबो ताहा वाक्य निर्गतर नगरी ताहा परित्राण प्राप्त लोक मानकर नगरी ताहा ए जेरूसलम को जीवा पई प्रवेश करिबा पई आमान को मध्य रे योग्यता रही अछि कि योग्यता किछि नुह योग्यता निजर मन आत्मा प्राण शरीर को यीशुଙ୍କ ठारे समर्पण करी तांकर विजय यात्रा रे अंश ग्रहण करिबा एहा ही ता से योग्यता अटे कारण
से जेरुसालेम रे सदा प्रभुंकर बासस्थान अटे, सदा प्रभुंकर बासस्थान अटे। ताहा चिरस्थायी नगर बोली जोएल भविष्यत वक्ता तार 3:20 पदरे से उल्लेख करी अछि। ताहा परमेश्वरंकर दयार नगर बोली जिखरिया पुस्तक 1:16 पदरे ताहा उल्लेख करा जाई अछि मध्ये। से जिखरिया भविष्यत वक्ता पुस्तक 8:3 पदरे सदा प्रभुंकर बासस्थान बोली उल्लेख करा जाई। से स्थान को जिबा पई आमनक लक्ष्य थिबार आवश्यकता रही। केतेबेले हेबो जेतेबेले यीशुंकर विजय यात्रा रे आमने अंश ग्रहण करबा। यीशुंकर विजय यात्रा रे आमने अंश ग्रहण करिबा। से दिन विजय यात्रा लोक माने खजुरी डाल एवं वस्त्रपाती एवं उच्च स्वर करी यीशुंकर जागतिक जेरुसालेम रे प्रवेश करिथिले। यीशुंकर विजय यात्रा आज मध्य चलीछि, ताहा बंद ही नै, आज मध्य चलीछि शैतानिक कार्य विरोध रे। कारण जेतिकी जगत रे लोक संख्या बढ़ु अछि, जेतिकी आमोद प्रमोद बढ़ी चलीछि, सेतिकी मंदता शैतानिक कार्य मध्य बढ़ी चलीछि। यीशु नीरव नुहंती, आज मध्य से विजय यात्रा करूछन्ते समस्त विषय को पराजय करिबा पई। मंद कार्य नूतन नूतन मंद कार्य विरुद्ध रे तांकर विजय यात्रा चाली अछि। अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे तांकर विजय यात्रा चाली अछि। अनेक नूतन नूतन मिथ्या भविष्यत वक्ता माने दिन को दिन उत्पन्न होउछन्ति, सेमानक विरुद्ध रे तांकर विजय यात्रा चाली अछि। भंड ख्रीष्टन को विरुद्ध रे तांकर विजय यात्रा चाली अछि। अंधकार शक्ति विरुद्ध रे तांकर विजय यात्रा आज पर्यंत चाली अछि। आमने अंश ग्रहण करी अछि कि तांकर विजय यात्रा रे, ना केवल गोटे दिन पर्व पालन करबा विश्वासी आमने विजय यात्रा निजको देखो। से गोटे दिन पर्व पालन करुवा विजय यात्रा रे अंश ग्रहण करी आमने यथेष्ट हो गला बोली भाबिबा विश्वासी माने अटु ना। आज पर्यंत ख्रीष्ट जो विजय यात्रा करूछन्ति तांकर विजय यात्रा अंश ग्रहण करितबा ख्रीस्टियान माने अटु। कारण तांकर विजय यात्रा आज पर्यंत शेष नुहे। जेतेबेले पर्यंत से पुस्तक सब खोली न दिया जाई अछि, जेतेबेले पर्यंत जीवन नामक जीवन पुस्तक नामक पुस्तक खोला न जाई अछि, तांकर विजय यात्रा चलीथिबो। कारण शैतान तो ईश्वरंकर विरोध रे से कार्य करी आसु अछि, कार्य करी आसु अछि। आ जीसु तांकर विजय यात्रा वर्तमान पर्यंत से चालू रखि। अंधकार राज्य विरुद्ध रे तांकर विजय यात्रा एबे पर्यंत चाली अछि। अंधकार राज्य विरुद्ध रे आमने ए समस्त तांकर विजय यात्रा रे आमने अंश ग्रहण करी अछु। मन आत्मा प्राण शरीर समस्त विषय को नियोजित करी ना माने केवल एमिति सेमिति भाव रे ही खाली आनंद उपभोग करिबा पई ही माने ए समस्त विजय यात्रा रे आमे तांको सहित अछु कि? आमे जदि तांको सहित अछु, एहा जदि अनुभव करि पारु अछु, तेबे जाई आमने से नूतन जेरुसालेम पर्यंत पहुंची पारिबा विजय यात्रा रे। ताहा होची आमान को लक्ष्य, ताहा होची सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। कारण मु आउ थरे रिपीट करूचे से गोटे कथाटा, से दिन जो माने जीसुंको सहित विजय यात्रा करिथिले ए जागतिक जेरुसालेम मंदिर पर्यंत 7 दिन परे होइते सेमान मध्य अनेक लोक बदली गले। होसाना कहिबा लोक माने से माने क्रूस रे चढ़ाओ बोली से माने चित्कार करिथिले। आज डालो झरी विजय यात्रा रे शामिल हेबा आवश्यक नाही, किंतु आज निजर पवित्रता निजर धार्मिकता नहीं तांको सहित तांकर विजय यात्रा रे शामिल हेबार आवश्यकता रही अछि। गोटे उदाहरण तो मु देबा पई चाहिबे निश्चित भाव रे। योहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय तार 2 पद। योहन लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय 2 पद रे लाजार जीसुंको सहित थिले बोली लिखा जाय अछि। लाजार जे मार्था ओ मरियम दुई भौणींकर भाई से जीसुंको सहित थिले बोली लिखा जाय अछि। अर्थात खजुरी पर्वर ए विजय यात्रा पर्वर पूर्व रात्रि घटना जीसु तांको सहित तांकर जागतिक जीवन काल मध्य माने से रात्रि मध्य से तैलर अभिषेक होते। जीसु तांकर जीवन यात्रा जीवन काल मध्य जागतिक जीवन काल मध्य 2 थर तैल द्वारा से अभिषेक होते, गोटे पापिनी स्त्री द्वारा गोटे मरियम को द्वारा। तेबे ए घटना सब आम को माने लाजार जे मृत्यु उठे घटना पूर्व लाजार जे मृत्यु उठा जाइए ए विषय आम को मन पकई दिए। ता पूर्व जिते जीसु बेथनिया को जाउथिले मार्था मरियम को ही देखा जाए। अर्थात आमने जदि लूक पुस्तक तार 10:38 पद देखिबा
जने व्यस्त अछंती जीसु कौन खाइबे कौन पिंदिबे जीसु को कि प्रकार आतिथ्य करा जिवो सेति पई जने व्यस्त आउ जने तांगर पाद तले बसी वाक्य वाक्य सुनुअछंती जाको प्रभु कहितले जे उत्तम भाग मनोनीत से करी अछि आमने समस्त ए विषय जानि अछि सेही परिवार लाजार थिले से स्थान रे तांकर देखा दर्शन नाही तांको विषय रे उल्लेख करा जाय नाही किंतु जेतले से पीड़ित हेले जोहन पुस्तक 11 अध्याय जेतले पीड़ित हेले सेतेबेले तांकर जने भाई अछंती बोली जणा पडु अर्थात जने प्रस्तुत जीसु को आतिथ्य करिबारे व्यस्त आउ जने जीसुଙ୍କର चरण तले बसिबारे व्यस्त लाजार ये नहीं युवा पिला से खिड़की बाटे कुआडे दौड़ी दे पळुअछि ना मते दरकार नहीं मते बाक्य सुवा दरकार नहीं मते खेलिबा को जिबार अछि मते बुलिबा पई जिबार अछि ए आसी गले आउ थरे जेंति आमर मानकर विरक्ति माने बेले बेले हेइताउ सेमिति सेमिति से मते विरक्ति हेइ से पळैथिले किंतु एबे गोटे जीवन दानर मंगल दान पाइला परे आशीर्वाद पाइला परे एबे से जीसुଙ୍କର विजय यात्रा शामिल अछंती कारण जोहन पुस्तक 12 अध्याय 2 पदरे स्पष्ट भाव लिखा जायछि लाजार तांको जीसुଙ୍କର सहित थिले बोली लिखा जायछि से तांको सहित थिले आउ तांको सकासे 11 पदरे सेही जोहन पुस्तक तार 12 अध्याय 11 पदरे तांको सकासे अनेक लोक जीसुଙ୍କୁ विश्वास कले लाजार गोटे मंगल दान पाइले अवश्य उत्कृष्ट मंगल दान 3 दिन परे 4 दिन परे से कबरखाना बाहर से मंगल दान पाइले जीवन पाइले से आमने तो गोटे नुह असंख्य मंगल दान पाई अच्छु आम जदि जीसुଙ୍କର विजय यात्रा रे शामिल हेबा ताहेले लाजार को सकाशे जेतिक लोक जानि नथिले जीसु को जानि नथिबे आम मान को द्वारा अनेक लोक जीसु को जानि पारिबे आमेन तो से जीसुर विजय यात्रा रे शामिल हेबा नितांत नितांत आवश्यकता रही अछि तेबे जे आम्माने एवं आम्मान को द्वारा अनेक मध्य जीसु को ठारे विश्वास करिबे जीसु को ठारे विश्वास करिबे प्रकाशित पुस्तक तार 21 अध्याय तार 22 पदरे वर्णित नूतन जेरुसलाम रे प्रवेश करिबा पई आमन को जीसुଙ୍କର विजय यात्रा रे शामिल हेबार आवश्यकता रही अछि ईश्वरଙ୍କର सहित मधुर एवं चूड़ांत जोगाजोग थिले जाई आमने से नूतन जेरुसलाम मध्य आमने प्रवेश करि पारिबा आमनकर मध्य से ईश्वरीय गुण एवं से आत्मिक गुण सब जदि आमनक मध्य रहिथिबो तेबे जाई आमने से नूतन जेरुसलाम मध्य प्रवेश करि पारिबे आमनकर विजय यात्रा सफल हेई पारिबो नचेत केबे मते ता सफल हेई पारिबो नाही केबे मते सफल हेई पारिबो नाही आमनक मध्य से परिवर्तन आवश्यकता रही अछि मु जे अछि से अछि जदि रहिथिबा ताले केबे मध्ये आमने तांकर विजय यात्रा अंशग्रहण आमने करि पारिबा नाही हेई पारिबो नाही नूतन जेरुसलाम मध्य प्रवेश करिबा पई अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ सहित विजय यात्रा रे शामिल हेबा पई से जीवन पुस्तक प्रति दृष्टिपात करू कारण जो मानकर नाम जीवन पुस्तक लेखा जाई थिबो सेई माने ही नूतन जेरुसलाम मध्य प्रवेश करि पारिबे प्रभु मु भलो दान दउथिले भलो प्रभु भलो मु समय अनुसार गिरजा को जाउथिले किछि लोक आसी कहले प्रभु तुमे हमर दांड रे आसी वाक्य प्रचार करिथिलो आमे भूत छोड़ैथिलु आमे बाबुबाणी प्रचार करिथिलो तो कहे मु तो चिन्हि नाही नूतन जेरुसलाम मध्य एंट्री ही नाही किंतु जो माने तर मध्य ईश्वरीय गुण रही अछि ईश्वरଙ୍କ सहित जोगाजोग रही ईश्वरीय गुण रहिबा सहित माने जो मानकर मध्य परिवर्तन विषय रही अछि जो माने अपना वस्त्र को धौत करी प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय अनुसार जो माने अपना वस्त्र को धौत करी अछंती से माने केवल से नूतन जेरुसलाम मध्य प्रवेश करि पारे ए जेरुसलाम नहे से जेरुसलाम मध्य प्रवेश करि पारिबे अर्थात से मानकर विजय प्रवेश सफल हेबो विजय यात्रार पर्व से मानकर सफल हेई पारिबो धन द्वारा नुहे विश्वास द्वारा विजय लाभ करितबार आवश्यकता रही अछि ईश्वर परायणतार अनुसार पवित्र जीवन यापन करुथिबार आवश्यकता रही अछि जोन पुस्तक 3 अध्याय तार 1 पदरु 7 पद पर्यंत जहाँ नूतन जन्म पुनर्जन्म एवं परिवर्तन ए दुईटी विषय गुण थिबार आवश्यकता रही तेबे जे माने जीसुଙ୍କର से विजय यात्रा रे अंश ग्रहण करि परिबा एवं जेरुसलाम रे हम जे पहुंची परिबा नते पहुंची परिबा नाही ए आनंद क्षण सही आनंद ही रहितबा आमनकर आनंद क्षण सही आनंद ही रहितबो जीसुଙ୍କ रक्त रे धौत होइतिबार आवश्यकता रही जीसुଙ୍କ रक्त रे धौत होई
आमनकर जीवन रो मुख्य अस्त्र तांकर पाइथिबा पवित्रता तांकर पाइथिबा धार्मिकता थिबार आवश्यकता रही तेबे जाय आमनकर विजय यात्रा सफल होई पारिबो। खजुरी बाहुंगा दे हलई देले एबा खजुरी बाहुंगा उच्चको उठेई देले सेतिरे पर्व सफल हेबो नाही। तांकर पवित्रता तांकर धार्मिकता आमनक मध्यरे प्रतिफलित होउथिबार आवश्यकता रही अछि तेबे जाय आमनकर विजय यात्रा सफल हेबो। विजय पर्व आमनकर सफल हेबो। आमनकर लक्ष्य सेही नूतन जेरुसलाम रे होइथिबार आवश्यकता रही अछि नचेत आमनकर पर्व पालन वृथा ही जीवो जदि आमने से नूतन जेरुसलाम प्रवेश करिबा पई आमनकर लक्ष्य रही अछि तेबे प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय 14 पदरे जीवन वृक्षर अधिकारी मध्य हेई पारिबा अर्थात जो माने तांकर आज्ञा पालन करंती सेमाने से जीवन वृक्षर अधिकारी एवं सेतिरे प्रवेश करिवार अधिकार मध्य सेमाने पाई पारिबे। रीतिनीतिर पर्व आमने अनेक वर्ष धरि पालन करि आसी बाहिक आनंदर पर्व आमने अनेक वर्ष धरि पालन करि आसी एबे आसी अछि आत्मिक भावरे आत्मिकतार पर्व पालन करिबा ये जेरुसलाम लक्ष्य नुहे आमान लक्ष्य से जेरुसलाम लक्ष्य हेबार आवश्यकता जहा कि सज्जित हे कन्या भाव से ओल्लै आसुअछि जोहन दर्शन देखुछंती से जेरुसलाम रे प्रवेश करिबार आमानकर लक्ष्य थिबार आवश्यकता रही अछि तेबे जे आमानकर पर्व सफल हेई पारिबो। तेबे आसु आमानकर पर्व को सफल करिबा पय माने निजको प्रस्तुत करो निजर मन आत्मा प्राण शरीर प्रतिटे विषय परमेश्वर सम्मुख रे प्रभु जीशुकर सम्मुख रे आमने रखी दो एवं तांकर विजय यात्रा रे आमनकर प्रतिटी विषय आमने शामिल हो अल्प क्षण पाई नुहे प्रतिज्ञा नेउ प्रभु जीवन रो शेष पर्यंत मु तुमर विजय यात्रा रे अंश ग्रहण करिबि जेपरि मोर शेष लक्ष्य से नूतन जेरुसलाम नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी ताहा ही हेबो एई लक्ष्य आमने रखिथिबार आवश्यकता रही तेबे जे आमनकर पर्व सफल हेई पारिबो। तेबे आमनकर पर्व निमंते आमनकर उत्तम प्रस्तुतिकरण हेई पारिबो बाहिक प्रस्तुति आवश्यक रही अछि आभ्यंतरण प्रस्तुति सेति आमनको ए आत्मिक भाव चिंता करिवार आवश्यकता रही अछि मु एटा डेकोरेशन करिवि मु सेटा डेकोरेशन करिवि ठीक अछि मु आनंद पाइबि अन्य माने देखि बाहा करिवे पर्व पालन करिला परे मोर मन को मते संतुष्ट लागिवो किंतु मोर आत्मा को संतुष्ट की प्रकार लागिवो तुकर विजय यात्रा अंश ग्रहण करि पारिबि कि जीशु से दिन से मंदिर पर्यंत विजय यात्रा करथिले आज जीशु विजय यात्रा अछि आमान को नहीं से नूतन जेरुसलाम पर्यंत हमको पहुंचाइबे से यात्रा रे आमान को अंशग्रहण करिबार आवश्यकता रही अछि सेति पई लक्ष्य धारण करू सेति पई निष्पत्ति नेउ सेति पई समर्पित हेउ सेति पई निजको संपूर्ण भावरे समर्पण करिबार आवश्यकता रही अछि। प्रभु आमान के वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आमानकर आसुथिबा पर्व समूह जागतिक बा बाहिक न हे आत्मिक भावरे आमानकर पर्व हेउ एथि पई आमाने निजको समर्पण करि दो प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आउतरे धन्यवाद दिए मते आह्वान करिथिबारु प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु प्रभु प्रत्येक को अनुग्रह करंतु प्रेज द लॉर्ड।